হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু কেয়াশারিক্স গোল্ডেন ডায়মন্ড লাইভ। এখনও এক্সক্লুসিভ চলে আসছে না, এক্সক্লুসিভ তো বললে হবে না, গোল্ডেন ডায়মন্ডও কিন্তু তোমাদেরকে সবাইকেই কিন্তু দেখাতে হবে। অ্যান্ড যেরকম প্রত্যেকবারকার আমি নতুন নতুন কালেকশন নিয়ে আসি, আজকেও কিন্তু নতুন কালেকশন নিয়ে আসি। আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে একটা গুড নিউজও নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে আমাদের একটা খুব তাড়াতাড়ি বলতে গেলে আজকে থেকেই একটা কিন্তু বলতে এখন আমি অ্যানাউন্স করছি, এখন থেকে কিন্তু একটা অফার শুরু হবে। সেটা হচ্ছে ওমেন্স ডে এর জন্য একটা স্পেশাল অফার। সেটা প্রত্যেক গ্রামে আমরা কিন্তু 400 টাকা করে কিন্তু অফ করছি। অ্যান্ড আপ টু 400 রুপিস কিন্তু অফ যাচ্ছে। সো এইগুলো তো আমি যেমন বললাম, অফারটা যেমন বললাম, আর এক্সক্লুসিভেও কিন্তু একটা অফার আসছে, সেটাও কিন্তু তোমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি বলবো, মানে আজকেই বলবো তোমাদেরকে। আর এক্সক্লুসিভ অফারটাও কিন্তু আজকে থেকেই শুরু হচ্ছে, গোল্ডেন ডায়মন্ডও কিন্তু আজকে থেকে শুরু হচ্ছে, এখন থেকে শুরু হচ্ছে আমি অ্যানাউন্স করার পর থেকে। হ্যাঁ, এর মধ্যে অনেক লোকেরা তোমরা চলে এসেছো, তো এখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে হাই হ্যালো কেমন আছো। দেখি আর কি প্রশ্ন আছে। আজ প্লিজ চুড়ি দেখাও না, অনেকগুলো চুড়ি এই দেখো, তোমাদের দেখাও বলে আমি নিজেই চুড়ি পরে চলে এসেছি অনেক রকমের। সো চুড়ি দেখাচ্ছি। সো সুইট, হাই ফ্রম বাংলাদেশ, হ্যালো। এক্সক্লুসিভ বিগ ঝুমকা দেখাচ্ছি। ওয়াও বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ। সো আজকে আমি যখন লাইভ করছিলাম, করার আগে মনে হলো কি তোমাদের নানা রকমের তো জুয়েলারি যেটা দেখাচ্ছি সেটা দেখাবো, কিন্তু এর সাথে কিন্তু কয়েকটা কিন্তু আমি টেম্পল জুয়েলারির মধ্যেও কিন্তু দেখাবো। যেমন টেম্পল জুয়েলারির মধ্যে একটা খুব সুন্দর বড় নেকলেস আমি কদিন আগে দেখেছি, বা একটা ছোটো নেকলেস, বা শুধু ইয়ারিংসও যারা নিতে চাও সেই অপশানসগুলোও কিন্তু আজকে দেখাচ্ছি। আজকে একটুখানি গালা ভরা বালা দেখাও না, গালা ভরা বালার অপশানসগুলো নিয়ে আসো, আজকে মনে হয় সবাই হাতে নিয়েই দেখতে চায়। সো চুড়ি, গালা ভরা বালা, বেবি ব্যাঙ্গলস, তোমরা কী কী দেখতে চাও সেটা কিন্তু আমাকে কমেন্টে লিখে জানাও। সো আমি সেইটা কিন্তু দেখাবো, যতটা পারবো আমি ওগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো। যেটা দেখাতে পারবো না সেইটা তো তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করে নাও। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেখো ওখানে কমেন্টে, ওখানে পিন করা আছে। পিন করা হয়ে গেছে না, এই তো পিন করে দিচ্ছে। সো পিন করা এক্ষুনি করে দিচ্ছে, সেই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো। আর আমাদের কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়াতে কিন্তু আমরা ডেলিভারি করি। আর আমাদের অর্ডার প্রসেসটা হচ্ছে, যেগুলো তোমাদের পছন্দ হচ্ছে সেগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দিতে হবে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো কমেন্টে ওখানে এক্ষুনি পিন করে দিয়েছে, এই নাম্বারটাতে। নাহলে একটু পরে আমি তোমাদেরকে আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। চুড়ি দেখাও না, আমি চুড়ি দেখাচ্ছি। আমার গলার নেকলেস আর গলা সব কটাই আমি দেখাবো। আমি জুয়েলারি প্লাস এরম নানা রকমের কিন্তু আমি জুয়েলারি দেখেছি, তোমাদের দেখাবো। আজকে গোল্ডের প্রাইস কত? আজকে গোল্ডের প্রাইস হচ্ছে 5100 হচ্ছে 22 ক্যারেটের গোল্ডের প্রাইস। আর যে অফারটা আমাদের শুরু হয়েছে এখন থেকে, সেই অফারটা হচ্ছে কি যে পার গ্রাম তোমাদের কিন্তু আপ টু 400 রুপিস। আমি এখনও কনফিউশন আছে নিজের অফারে। সো পার গ্রাম আপ টু 400 রুপিস কিন্তু তোমরা অফ পাচ্ছ। সো তাতেই করে নিয়ে নাও, এটা কিন্তু আমাদের ওমেন্স ডের জন্য কিন্তু এই অফারটা। লাইট ওয়েট রিং দেখাও না, একটুখানি অন্য ডিজাইনে দেখাচ্ছি। ব্রেসলেটস দেখাও, রতনচূড় দেখাও, হেভি ওয়েট মান্তাসা দেখাও, গলারটা দেখাও, সব কটা দেখাচ্ছি। সো একটা কাজ করি, আমি যেগুলো পরে আছি সেইটা থেকে শুরু করি, তারপরে বাকি যেইগুলো তোমরা দেখতে চাইছো সেইগুলো কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। নেকলেস সেট দেখাচ্ছি তোমাদের। তো প্রথমেই আমি যেটা পরে আছি সেটা থেকে শুরু করি। সেটা গলাটা খুব সুন্দর স্লিক একটা নেকলেস পরেছি। আমি তোমাদের শোরুমে গিফট কিনতে গেছি, কোনো অফার পাইনি। কোনটা? এখন থেকে আমাদের অফার কিন্তু এই এখন আমি অ্যানাউন্স করলাম, এই এখন থেকে শুরু হচ্ছে। এর আগে আমি নিজেও এখন আমি জাস্ট অফারটা আমরা ক্যালকুলেট করছিলাম, করে আমি বললাম কি না, এখন আমি আজকে তখন লাইভ করবো, আজকের থেকেই শুরু করি। মানে আমি যখন অ্যানাউন্স করছি তারপর থেকে কিন্তু এই অফারটা কিন্তু শুরু হয়েছে। মানে এর আগে যারা কিনেছে তারা পাবে না, কিন্তু আজকে আমি তখন অ্যানাউন্স করছি, এরপর থেকে যারা কিনবে বা অনলাইনে অর্ডার করবে বা এই ফুড তারা কিন্তু সবাই এই অফারটা কিন্তু পাচ্ছ। সো আমার নেকলেসটা যেটা আছে, নেকলেসটা হচ্ছে না, সীতাহারটা না, নেকলেসটা হচ্ছে 10 গ্রামসের হচ্ছে এই নেকলেসটা। খুব সুন্দর আর স্লিকের মধ্যে কিন্তু এই 10 গ্রামসের এই নেকলেসটা আসে। 10.5 গ্রামস আছে। আর 10.5 গ্রামস মানে এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 67,000 হচ্ছে এই নেকলেসটার প্রাইস পড়ছে। তারপরে দেখো, এটা খুব সুন্দর সীতাহার পরে আছি। এটা হচ্ছে সীতাহারটা, খুব মিনা করা, এখানে নানা রকমের কালার্সে কিন্তু মিনা আছে। এই সীতাহারটার ওয়েট পড়বে হচ্ছে 41 গ্রামস হচ্ছে সীতাহারটার ওয়েট পড়ছে।
সো এটার অ্যাপ্রক্স যেটা প্রাইস পড়বে সেটা হচ্ছে 2,57,000 কিন্তু এটার প্রাইস পড়ছে। যেগুলো আমি পরে আছি সেটা প্রাইস করা আছে বলে আমি বলতে পারছি, নর্মালি এগুলো কিন্তু মানে থাকে না, সো তার জন্য বলা সবকটা সরমভাবে বলা যায় না। একটুখানি দুটো চ্যানেলই আজকে হচ্ছে, মানে আমার ক্যাশের পেজে হচ্ছে, এক্সক্লুসিভে হচ্ছে, দুটো একটুখানি লক্ষ্য রেখে আমাকে একটুখানি কমেন্টসগুলো বলো কে কি কমেন্ট করছে। একটুখানি দুটো চ্যানেল, তোমার গলারটার প্রাইস, তোমার সীতারটা তো বলে দিলাম। সো দিস ইজ অলমোস্ট 2,57,000। এটা অফার ছাড়া আমি প্রাইসটা বলছি, এর ওপরে অফারটা তো আসছি। সো এরপরে আমি কানের একটা খুব সুন্দর একটা ইয়াররিংস পরেছি। না, ওই কানে ইয়াররিংসটা আমি যেটা পরেছি সেটা আমি গলারটার সাথে ম্যাচ করেই পরেছি। সো এই ইয়াররিংসটা হচ্ছে 11 গ্রামসের হচ্ছে ইয়াররিংসটা। সো দ্যাট ইজ অ্যাপ্রক্স 74,000 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস ইয়াররিংস। 11 গ্রামসও কিন্তু অনেকটা বড়, কিন্তু 2 টায়ারে মানে কানবালা স্টাইলে কিন্তু ইয়াররিংসটা আসে। আরেকটা ইয়াররিংস এর সাথে পরা যেতেই পারে, সেটা হচ্ছে এই ইয়াররিংসটা, মানে আমি বড় সীতাহারটা পরেছি তার সাথে ম্যাচ করে কিন্তু এই ইয়াররিংসটা পরা যেতে পারে। এটা খুব সুন্দর দেখতে, ডাবল ঝুমকোর, ট্রিপল ঝুমকোর কিন্তু এই ইয়াররিংসটা। এটার ওয়েট পড়বে হচ্ছে অলমোস্ট 16 গ্রামস। এটা 16 গ্রামস তো, হ্যাঁ 16 গ্রামস হচ্ছে এই ট্রিপল ঝুমকোর ইয়াররিংসটা পড়ছে। সো 16 গ্রামস মানে এটা অ্যাপ্রক্স হচ্ছে 1 লাখের কাছাকাছি কিন্তু এটার প্রাইস পড়বে। সো আরেকবার তোমাদের রিমাইন্ডার দিয়ে আজকে এখন থেকে একটা অফার শুরু হচ্ছে, সেটা হচ্ছে পার গ্রাম 400 রুপিস, আপ টু 400 রুপিস কিন্তু অফ যাচ্ছে, আর এটা কিন্তু ওমেন্স ডের জন্য। সো তাড়াতাড়ি করে এই অফারটা নিয়ে নাও। এরপরে জিনিসটা বলে দিই, হ্যাঁ এক্সক্লুসিভের অফারটাও আমি তোমাদেরকে আরেকবার ইনফর্ম করে দিই। ক্যাশের এক্সক্লুসিভের যে গার্মেন্টস সেকশনটা আছে সেটাতেও অফার হচ্ছে। সেটা হচ্ছে কি যে আপনারা যেটা সেকেন্ড প্রোডাক্টটা যেটা কিনছেন, ফার্স্ট কেনার পরে সেকেন্ড প্রোডাক্টটা তখন কিনছেন, সেকেন্ড প্রোডাক্টটাতে কিন্তু 50% কিন্তু ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। সেটা কিন্তু সেম ভ্যালিউ যদি হয়, সো তাহলে কিন্তু 50% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ওকে, তোমার শাড়িটা বলো। আমি সেই শাড়িটা করেছি, এটা হচ্ছে কাঞ্জিভারাম, আর এটার প্রাইস হচ্ছে 6899 হচ্ছে এই কাঞ্জিভারামটার প্রাইস। এটা দেখিয়ে দিই একটুখানি, তারপর আমি আমার কালেকশনসগুলো একটার পর একটা দেখাচ্ছি। ওকে, এবার একটা কাজ করি, তোমাদের কয়েকটা সীতাহার দিয়ে শুরু করি। নানা রকম আমাদের সীতাহার কিন্তু 21 গ্রামস থেকে কিন্তু সীতাহার শুরু হয়। সো সীতাহারের কালেকশনগুলো দেখাতে শুরু করি। তো প্রথমে একটা খুব সুন্দর লাইট ওয়েট একটা সীতাহার দেখাচ্ছি। সীতাহারের মধ্যে লাইট ওয়েটের মধ্যে এটা দেখাই, এটা কিন্তু একটা মিনা করা কিন্তু সীতাহারটা, বড় নেকলেস। So this is the necklace design. This is 23 grams এর কিন্তু এই নেকলেসের ডিজাইনটা আসছে। অনেকটা ডিজাইন দেখতে চাইছিলেন। সিওডি কিন্তু আমাদের গোল্ড জুয়েলারিজে অ্যাভেলেবেল নেই। যারা কিনতে চাইছো তারা আমাদের পেড ডেলিভারি কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। সো অর্ডার প্রসেসটা হচ্ছে, যেগুলো পছন্দ হচ্ছে সেগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দিতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের অর্ডার প্রসেস। সো এইটা হচ্ছে আমাদের এই সীতাহারটা হচ্ছে 23 গ্রামসের। তো 23 গ্রামস মানে এটার অ্যাপ্রক্স হচ্ছে ওই 1,45,000-এর মতন কিন্তু অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়ে। সো আরও কয়েকটা সীতাহারে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের ডিজাইনস। 20 টিকলি হাজারো ওয়েটের মধ্যে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। আমাদের কিন্তু প্যাকেজেও প্রচুর আছে, যেমন 5 লাখ, 10 লাখ, 1 লাখ, 2 লাখ, 3 লাখ, অনেক নানা রকমের কিন্তু প্যাকেজেস আছে যারা তার মধ্যে জিনিস কিনতে চাইছো জুয়েলারিস। সো এইটা হচ্ছে 21 গ্রামসের 21 গ্রামসে কিন্তু এই সীতাহার। আর আমাদের প্রত্যেকটা জুয়েলারিতে কিন্তু হলমার্ক থাকে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ HUID কোড থাকে। HUID কোড আর হলমার্ক কেমন দেখতে হয় এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে, এই দেখো। দেখো এখানে হলমার্ক আছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ HUID কোড আছে। HUID কোড হচ্ছে নিচে 6 ডিজিট নাম্বারটা। সেটা হচ্ছে যদি আপনারা পোর্টালে গিয়ে সার্চ করেন তাহলে জুয়েলারিটির ব্যাপারে কিন্তু ফুল ডিটেলসে কিন্তু ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন।
তো মানে কত ক্যারেট আছে, কত ডিজাইন আছে, কোথা থেকে নেওয়া আছে, এন্ড কনজিউমারকে পুরোটাই কিন্তু এখানে ডিটেলস দেওয়া থাকে। এটা হচ্ছে 21 গ্রামসের কিন্তু এই হারটা। সো 21 গ্রামস মানে এটা প্রাইস হচ্ছে 1,32,000 মতন কিন্তু অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়ছে। আরেকটা 21 গ্রামসের তোমাদেরকে কিন্তু নেকলেস দেখো, এটা 21 তো, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আরেকটা 21 গ্রামসের মধ্যে দেখাই, এটা স্লিকের মধ্যেই আছে। যারা সিঙ্গেল একটা নেকলেস পরতে পছন্দ করে, এর ওপরে যদি একটা চোকার চাও চোকারও পরতে পারো। তখন এটা দেখি একটা হালকা চোকার দাও তো ওখান থেকে আমাকে, 23 গ্রামস 24 গ্রামসের মধ্যে, এদিকেরটা এদিকেরটা তোমার হাতে, হ্যাঁ দেখো এরম, দেখো তোমরা যদি এইভাবে যদি একটা চোকার পরো, মানে যদি ব্রাইডাল কালেকশন অনুযায়ী বা এরম বড় একটা এরম একটা চোকার পরলে তার সাথে কিন্তু এই সীতাহারটা মানে খুব সুন্দর দেখতে লাগবে, মানে ছোটোর মধ্যে কিন্তু খুব ভালো দেখতে। তো আমি আগে সীতাহারটা একবার কালেকশন দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে নেকলেসে পেন্ডেন্টটা পড়ছে, এটাও কিন্তু 21 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু নেকলেসটা পড়ছে। এবার যদি চোকারটা দেখাই, চোকার কিন্তু আমাদের এখানে শুরু হয় হচ্ছে 11-12 গ্রামস থেকে কিন্তু চোকার শুরু হয়। এই চোকারটা পড়বে, ওয়েট পড়বে হচ্ছে অলমোস্ট 20 গ্রামসে কিন্তু এই চোকারটা, মানে 21 গ্রামসে একটা সীতাহার দেখিয়েছি, 20 গ্রামসে চোকার দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে চোকারটা, চোকারের ডিজাইনটাও এখানে দেখতে পাবেন, নানা রকমের ফ্লোরাল প্যাটার্ন করা আছে। সাইডে দেখো এইভাবে কাজটা যাচ্ছে, খুব সুন্দর দেখতে। কিন্তু শুধু যারা চোকার পরতে চাও তারা কিন্তু এরকম ধরনের চোকার পরলেও কিন্তু খুব ভালো লাগবে দেখতে। অ্যান্ড শুধু মানে চোকার না পরে এরম ওয়েটের নেকলেস চাইলে নেকলেসও পরতে পারবে, আমি নেকলেসের প্যাটার্নও কিন্তু তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। অ্যান্ড এর মধ্যে দেখো খুব সুন্দর ছোট ছোট ঝুমকোর ফলসগুলো করা হয়েছে, পুরোটাই কিন্তু 20 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু এই নেকলেসটা পড়ছে। আমাদের অফার কিন্তু আজকে থেকেই শুরু হয়েছে, আমি আবার অফার করবো। কেয়াশেটের শাড়ি শোরুম বারাসাতে বন্ধ হয়ে গেল, কলকাতায় কোথায় আছে? আমাদের বারাসাতেরটা টেম্পোরারি ক্লোজ আছে এখন, সো সেটা আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বারাসাতের শোরুমটা। তো আমাদের যদি অন্য শোরুমে যেতে চাও, দুর্গাপুরে আছে যে আমাদের, তারপরে দুর্গাপুর আছে, শ্রীরামপুর আছে, কলকাতাতে আছে। কলকাতাতে কালীঘাটে হচ্ছে আমাদের শোরুম। ওকে, এইটা তো চোখের হলো। আরেকটা তোমাদের লাইট ওয়েটের মধ্যে একটা সীতাহার দেখা, সেটা হচ্ছে কি যে ডাবল লেয়ারের মধ্যে কিন্তু সীতাহারটা পড়বে। যেমন 21 গ্রামসের মধ্যে আমি তোমাদেরকে সিঙ্গেল লেয়ারে সীতাহার দেখেছি, 22 গ্রামসের মধ্যে মানে 1 গ্রামের তফাৎ আসছে, তার মধ্যে কিন্তু এরকম ডাবল লেয়ারে কিন্তু সীতাহার। খুব সুন্দর দেখতে, এটা ডাবল লেয়ারের মধ্যে সীতাহারটা বলে 22 গ্রামস, খুবই লাইট ওয়েট এটা। সো 22 গ্রামস মানে ওই অ্যাপ্রক্স 1,40,000 মতন কিন্তু এটা প্রাইস পড়বে। যারা প্রাইসের কথা ভাবছো 1,40,000 মতন কিন্তু এটা প্রাইসটা। আর এবার ক্লোজে দেখাই, দেখো এইভাবে কিন্তু কাজটা যাচ্ছে। যা আমরা কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়াতে কিন্তু ডেলিভারি করি। সো যারা তোমরা দূরে থাকো, কলকাতাতে থাকো না, তার কিনতে চাইছো, তোমরা কিন্তু অনলাইনেই কিনতে পারবে। মানে আমাদের অনলাইনে মানে অর্ডার করার প্রসেস হচ্ছে, যেগুলো তোমাদের পছন্দ হচ্ছে আজকে যেটা লাইফে দেখাচ্ছি সেটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, স্ক্রিনশট নেওয়ার পরে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দাও। তো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো দেখো ডিসক্রিপশন বক্সে লেখা আছে আর কমেন্টে ওখানে পিন করা আছে। আর একবার দেখিয়ে দিই। एमपी में डिलीवरी है? हाँ, एमपी पे डिलीवरी है, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग डिलीवरी करते हैं। एंड ये सब 22 कैरेट प्योर गोल्ड है एंड उसके साथ हॉलमार्क दिया हुआ है एज वेल एज HUID कोड किया हुआ है। सो जो दिखा रही है, अगर वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके हम लोगों को व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिए। आज का जो गोल्ड रेट जा रहा है दैट इज़ 5100 इज़ द गोल्ड रेट टुडे। एंड हम लोग का जो ऑफर शुरू हुआ है अभी दैट इज़ पर ग्राम हम लोग को अप टू 400 रुपीज़ ऑफ जा रहे हैं। सो ये ऑफर वुमेंस डे के लिए है, तो जल्दी से शॉप करना शुरू कर दीजिए। हाँ, ब्रेसलेट और बैंगल्स में कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, पर उसके पहले थोड़ा 1-2 चोकर्स दिखा देती हूँ। जैसे चोकर में हम लोग का सबसे लाइट वेट चोकर मीन्स हम लोग को नॉर्मली 11-12 ग्राम से चोकर शुरू होता है। सो 11-12 ग्राम्स के अंदर ये देखिए 12 ग्राम्स का ये वाला चोकर देख सकते हैं आप लोग, ये टैसल के साथ आप लोग पहनने वाले। सो बहुत सुंदर यहाँ पे देखिए जैसे डिज़ाइन किया हुआ है
उसके अंदर नीचे देखिए ऐसे फॉल है। एंड ये 12 ग्राम्स के अंदर ये चोकर आ रहे हैं। 12 ग्राम्स मतलब इसका अप्रॉक्स प्राइस जो होने वाला है दैट इज़ 75,000 अप्रॉक्स ऐसा प्राइस होने वाला है ये खाली चोकर का। सो इसके साथ हम लोग मैच करके एक लंबा लाहौरी ले सकते, लाहौरी अनवर तो खाना लाहौरी ले सकते, सॉरी इसके साथ मैच करके लाहौरी ले सकते हैं, और नहीं तो सीताहार ले सकते हैं, नहीं तो खाली चोकर भी पहन सकते हैं। चोकर पहन बहुत सुंदर है खाली पहनने के लिए भी। এখানে ডিজাইনটা খুব সুন্দর, এটা ফ্লোরাল আছে, তারপর ফলটা আছে, তার জন্য কিন্তু আরো সুন্দর দেখতে লাগছে। डेली फॉर रिंग मोटामुटी 7 डेली फॉर रिंग, सो डेली पहनने के लिए जो रिंग्स है दैट इज 1 ग्राम सम मिलीज, 1 ग्राम 2 मिलीज 3 मिलीज 5 मिलीज 1.5 मिलीज ऐसे माने 1.5 ग्राम्स सो ऐसे वेट से शुरू होते हैं। सो दैट वुड बी अराउंड 6,500 7,000 8,000 9,000 10,000 के अंदर आप लोगों को डेली वेयर रिंग्स मिल जाएंगे। ओके ये वाला जैसे चोकर दिखाए, एक और चोकर दिखाती हूँ। दिस इज थोड़ा बड़ा साइज में, दिस इज 34 ग्राम्स के अंदर ये चोकर आ रहे। ये देखिए 34 ग्राम्स के अंदर इसका कवरेज बहुत सुंदर है। एंड मिडिल में देखिए ऐसे फ्लोरल काम किया हुआ है, उसके साइड में ऐसे काम जा रहे। পলা রিং দেখাবে, পলা রিং আছে আমাদের এখানে, সো হোয়াটসঅ্যাপ করো আমি সেখানে দেখিয়ে দেবো। ওগুলো ছোটো ছোটো জিনিস অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরাতে এরমভাবে দেখাতে অসুবিধা, সো তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করো। ওগুলো দুটো প্রাইস রেঞ্জে আছে আমাদের পলা রিং, ওটা হচ্ছে 1,999 আর একটা 2,999 প্রাইস রেঞ্জে আছে। ওগুলো সব কটা সাইজ অনুযায়ী কিন্তু পেয়ে যাবে। सो दिस इज द चोकर, दिस इज इसका वेट जो आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 34 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस चोकर। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि चोकर का पूरा डिज़ाइन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा शेल जैसे ऐसे काम किया हुआ है एंड मिडिल में फ्लोरल डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे। एक और चोकर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए ये भी बहुत सुंदर एक डिज़ाइन का चोकर है। यहाँ पे भी देखिए फ्लोरल वर्क है, नीचे ऐसे ड्रॉप जा रही है। ये देखिए हाई पॉलिश एज वेल एज मैट पॉलिश दोनों काम किया हुआ है। एंड ये जो फ्लावर के बीच में जैसे नेट जैसे काम किया हुआ है, जो ये इसका जो लुक आ रहा है वो बेटर बहुत सुंदर दिखता है। लाहौरी दाओ ना। सो इसका जो वेट जा रहा है दैट इज 35 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस चोकर। এবার একটুখানি আমাকে বালা দাও, তারপরে আমি লহরিগুলো দেখাচ্ছি। পরপর অনেকগুলো গলা দেখিয়েছি। পিকচার কোয়ালিটি ইজ কামিং ক্লাউডি। তুমি কি হেজিয়াস? আমার এখানে ক্লিয়ার দেখাচ্ছে আমার অন্য এটাতে, তো একটুখানি পরিষ্কারভাবে ওটা ফোকাস করো ক্যামেরাটা। ओके हाथ का बहुत लोग वो देखना चाहते थे, बाला देखना चाहते थे, गला भरा बाला जो होता है वैक्स बाला। सो वैक्स बाला में हम लोग का जैसे स्पर बाला हम लोग का यहाँ पे वेट शुरू होते हैं 9 ग्राम से वेट शुरू होते हैं पर बाला का। सो दिस इज जैसे 9 ग्राम्स का एक बाला दिखा रही हूँ आप लोगों को। दिस इज शारदा बाला बोल, शारदा बाला। सो ये देखिए ये जो मुख होता है रूली बाला जिन लोग देखना चाहते हैं इसको रूली बाला भी बोलते हैं, शारदा बाला भी बोलते हैं। सो ये देखिए ऐसे मुख का ये जो ये ऊपर वाले डिज़ाइन ऐसे आ रहे, एंड ये पूरा 9 ग्राम्स के अंदर ये बाला है। सो ऑल ओवर बाला में ऐसे डिज़ाइन जा रहे हैं। मैं बाकी नेकलेस का ऑप्शंस भी दिखाने वाली हूँ, डेली वेयर ज्वेलरीज भी आप लोग को दिखाने वाली हूँ। তুমি বড় ছোট করছো তখনই মনে ক্লাউডি মনে হচ্ছে। সো দ্য প্রাইস অফ पर ग्राम গোল্ডের প্রাইস হচ্ছে 22 ক্যারেটের গোল্ডের প্রাইস হচ্ছে 5,100 অ্যান্ড পার গ্রাম আমরা যে অফারটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে পার গ্রাম তোমাদের কিন্তু অফারটা হচ্ছে আপ টু 400 রুপিস কিন্তু তোমরা ডিসকাউন্ট পাচ্ছ। সো এবার এক ভরি মানে হচ্ছে কত গ্রাম? 11.664। সো তুমি জাস্ট মাল্টিপ্লাই করে নাও এই ভ্যালুটা, তাহলে তুমি পেয়ে যাবে এক ভরিতে কত হচ্ছে। সো এটা হচ্ছে বালাটা। সো দিস ইজ 9 গ্রামস। 9 গ্রামস মানে এটা অ্যাপ্রক্স পড়বে হচ্ছে ওই 57,000 হচ্ছে এটা
প্রাইস পড়ছে। সো নেক্সট বালাটা দেখাই। দিস ইজ another bala which I'm showing. So this one is almost 11 grams per बाला आ रहा है। So आप लोगों को इंडिविजुअली अगर बाला ऑर्डर करना है वो भी कर सकते हैं, दैट इज मेक टू ऑर्डर होगा। डबल एक साथ ले रहे तो वो ले सकते। ये देखिए इसका डिज़ाइन, ये ऑल ओवर बाला में ऐसे काम जा रहे। मीने करा मणिपुरी बालाटा दाओ ना। মঙ্গলসূত্রটাই 15,000-এর মধ্যে। सो ये देखिए ये हो गया बाला का 11 ग्राम्स का बाला। इंडिविजुअल बाला सिंगल बाला इसका वेट आ रही 11 ग्राम्स। এটা সিঙ্গেল বালার ওয়েট হচ্ছে 11 গ্রাম। কিন্তু মণিপুরি বালার মধ্যে একটা অপশন দেখাই, যেমন এই বালাটা দেখো খুব সুন্দর মণিপুরি বালার মধ্যে। প্রত্যেকটা সিঙ্গেল বালারই আমি কিন্তু ওয়েট বলছি। এটা হচ্ছে খুব সুন্দর দেখতে, মুখটা দেখো प्रथम। तो पहले ये देखिए ये बहुत सुंदर है। उसके बाद इसका काम दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए नक्शा का काम किया हुआ है पूरा बाला में, एंड मिडिल में ऐसे मीना किया हुआ है यहाँ से। ये बाला का वेट जैसे आ रहे 12 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस बाला। दिस इज वैक्स बाला, नहीं तो गाला भरा बाला बोल सकते। 12 ग्राम्स मतलब इसका जो अप्रॉक्स प्राइस होते दैट इज 75,000 अप्रॉक्स प्राइस होने वाले ये बाला का। जैसे मणिपुरी बाला का एक और मैं दिखा रही हूँ। ये जैसे था वैक्स के ऊपर, सो यहाँ पे गाला भरना पड़ेगा आप लोगों को। ये दिखा रही हूँ सॉलिड के ऊपर। सो सॉलिड जो बाला होता है 23 ग्राम्स के अंदर ये सॉलिड मणिपुरी बाला है। सो ऊपर देखिए यहाँ पे खिल सिस्टम है। एंड यहाँ पे देखिए ऐसे काम किया हुआ है। সব আর আগেরটা সোনার, সব সোনার। আমি কোনো আর্টিফিশিয়াল দেখাচ্ছি না, সব কটা সোনারই দেখাচ্ছি। সো দিস ইজ 23 গ্রামস হচ্ছে এই বালাটা। ওকে কয়েকটা বালা দেখিয়েছি, এগুলো একটুখানি সরিয়ে দাও যেগুলো দেখানো হয়ে গেছে। যেটা লং হার পড়েছে তার ওয়েটটা, যেটা লং হার পড়েছি সেটা হচ্ছে 41 গ্রামসের হচ্ছে এই সীতাহারটা। আর তোমাদের অনেকগুলো সীতাহার দেখিয়েছি 21 গ্রামস থেকে কিন্তু সীতাহার শুরু হয়। এই হারটা দেখিয়ে দাও আরেকবার ভালোভাবে। सो ये जो बड़ा वाला जो नेकलेस पहनी हुई ये 41 ग्राम्स का ये नेकलेस आ रहे, सीताहार आ रहे। सो दैट इज ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस आने वाला है दैट इज 2,57,000 इज द प्राइस ऑफ दिस सीताहार। लाहौरी में दिखाने वाली, थोड़ा वेट कीजिए, मैं लाहौरी दिखा रही हूँ। नेकलेस बहुत सारे मैंने पहले ही दिखाया, तो मैं नेकलेस फिर से दिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों को चीक और वैसे पर्ल के ऊपर नेकलेस के बहुत सारे ऑप्शन है, वो सब आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी। पर उससे पहले मैं ये हाथ का दिखा देती हूँ कैटरपिलर रिंग। दिस इज फुल फिंगर रिंग बोलते हैं, नहीं तो कैटरपिलर रिंग बोलते हैं। इसका जो वेट आ रहा है कैटरपिलर रिंग का दैट इज 10 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस कैटरपिलर रिंग। तो 10 ग्राम मतलब कैटरपिलर रिंग का जो प्राइस आने वाला है दैट इज ऑलमोस्ट 64,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस कैटरपिलर रिंग। और हम लोग का आज से अभी से एक ऑफर शुरू हुआ है दैट इज आप लोग जो गोल्ड खरीद रहे उसके ऊपर मीन्स पर ग्राम गोल्ड के ऊपर अप टू 400 रुपीज़ ऑफ जा रहे हैं। सो ये वुमेंस डे के लिए ऑफर है। सो जल्दी से खरीदना शुरू कर दीजिए, ये ऑफर वैलिड मीन्स लेने के लिए। एंड ये हाथ में देखिए कॉकटेल रिंग पहनी हुई हूँ। এই अम्ब्रेला रिंगटा বা ককটেল রিংটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে 6 গ্রামসের মধ্যে পড়ছে। दिस रिंग इज 6 ग्राम्स। सो 6 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस आने वाला है 43,000 इज द प्राइस ऑफ दिस रिंग, कॉकटेल रिंग। एंड वो छोड़ के देखिए एक मानताशा पहनी हुई। हाँ मानताशा देखने के लिए आप लोग बोल रहे थे मानताशा दिखाने के लिए, मैं मानताशा दिखाने वाली हूँ। सो ये मानताशा जो है दैट इज कत मानताशाटा 13 ग्राम्स आ रही है। ये मानताशा का वेट आ रहा है। एंड इसमें देख सकते हैं बहुत सुंदर फ्लावर मीना किया हुआ है। 13 साइड का काम देख सकते हैं, ऐसे ये साइड का काम जा रहा है। ये कोई भी हाथ में एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी हाथ के साइज़ के हिसाब से।
एंड इसका जो प्राइस जा रहा है दैट इज 81,000 इज द प्राइस ऑफ दिस मानताशा. सो इसका वेट है 13 গ্রাম एंड प्राइस इज 81,000. এই হলো যে ডায়মন্ড রিং এর একজন কাস্টমার ডায়মন্ড রিং अगर দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু ডিজাইনটা স্পষ্ট বোঝা যায়নি, সুতরাং এইটার জন্য যদি ভিডিও কল করেন তাহলে কারণ ডায়মন্ডের রিফ্লেকশন হয় তো বোঝা যায়. ओके बहुत क्या होता है कि व्हाट्सएप में आप लोग बहुत लोग डायमंड रिंग्स देखने के लिए आप लोग व्हाट्सएप करते हैं. क्या होता है कि डायमंड रिंग से बहुत शाइन होते हैं तो उसकी वजह से पिक्चर हमेशा वो पिक्चर क्लियर नहीं आते, वैसे क्लियरली दिखता नहीं है. जैसे मैं यहाँ पे भी बहुत टाइम कुछ दिखाने का कोशिश करती हूँ, बहुत सारे ज्वेलरीज दिखते नहीं क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं व कुछ भी प्रॉब्लम होता है. तो आप लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं. सो दैट वुड बी मच बेटर ऑप्शन डायमंड रिंग्स दिखाने के लिए. गोल्ड फिर भी दिखा सकते हैं हम लोग फोटो खींच के, बट वीडियो कॉल वुड बी बेटर फॉर डायमंड रिंग्स और डायमंड ज्वेलरी. 30 to 40 के মধ্যে চিকের হবে 30 to 40 মানে হচ্ছে 5 গ্রাম 5 গ্রাম হচ্ছে 31. হ্যাঁ আমি হয়ে যাবে, আমি দেখাচ্ছি তোমাদের. চিকের ऑप्शन देखाচ্ছি, मानताशा दिखिए दी তারপর चिकটা देखाচ্ছি. सो मानताशा में जैसे हम लोग को मानताशा शुरू होता है 9 ग्राम से मानताशा शुरू होते हैं. ये देखिए 9 ग्राम से मानताशा. ये जैसे कोई यंग कोई पहन रहे तो मीन्स और टीनेजर कोई पहन रहे तो उसके लिए भी बहुत सुंदर है. जैसे ये 13 ग्राम्स का मानताशा यहाँ पे जो पहनी हुई है 13 ग्राम्स का, एंड ये जो है 9 ग्राम्स का मानताशा है. सो यहाँ पे देखिए मिडिल वाले डिज़ाइन देख सकते हैं, कितना सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है. एंड साइड में ऐसे जा रहे काम হেভি নেকলেস দেখতে চাইছেন. হেভি নেকলেস দেখাচ্ছি আমি, একটু ওয়েট করো আমি দেখাচ্ছি. আমি সব রকমের অপশনই দেখাবো তোমাদেরকে. सो दिस इज 9 ग्राम्स. 9 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस है इट्स ऑलमोस्ट लाइक 56-57,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस मानताशा. उसके बाद आस्ते उसके बाद देखिए ये बड़ा वाला मानताशा दिखा रही हूँ. क्या लो सो दिस इज अनदर मानताशा. इसका साइज देख सकते हैं. दिस इज 18 ग्राम्स का ये मानताशा है. बहुत बड़ा साइज है, मीन्स ये पहनने के बाद हाथ पूरा भर जाते हैं एक्चुअली. দেখুন এরকমভাবে পরলে পুরো হাতটাই কিন্তু ভরে যাবে আর পরার মানে দরকার লাগবে না. সো দিস ইজ 18 গ্রামসের একটা মানতাশা আসছে. অ্যান্ড 18 গ্রামসের পুরো জিনিসটা দেখো, পুরো ডিজাইনটা এখানে ফ্লোরাল ডিজাইন করা আছে, এইভাবে কাজটা যাচ্ছে. সাইডের চেনটা কিন্তু এইভাবে অপশন. অ্যান্ড এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 18 গ্রামস মানে অ্যাপ্রক্স 1,15,000 আশপাশে কিন্তু প্রাইস পড়ছে. फोर গ্রামসের মধ্যে আড়াই প্যাচের পলা হবে. পলা কি করে হবে? আড়াই প্যাচের পলা আমি দেখছি যদি হয় ওরকম কিছু আছে কি না, আমি खुद बार करती. सो देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर मानताशा. बहुत सारे मानताशा का ऑप्शन है बट मैं डिज़ाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मानताशा दिखाने. जैसे ये वाला मानताशा 15 ग्राम्स के अंदर ये मानताशा आ रहा है. फुल गोल्ड के ऊपर हाई पॉलिश मैट पॉलिश के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ ये वाला. এই মানতাশা দেখো পুরোটাই খুব সুন্দর দেখতে. অ্যান্ড এইখানে ফ্লোরালটা দেখো 3D ওয়ার্কের মতন ফ্লোরাল কাজ করা আছে এখানে. অ্যান্ড এর সাইডের ডিজাইনটা কিন্তু বেশি বেটার দেখতে অনেকটা. কেন অনেক সময় কী হয় কি জিনিসটা তো ওপর দিকে এইরকমভাবে পড়লো, সাইডের জিনিসটাও কিন্তু দেখা যায় আর অনেকটা বেশি কিন্তু মানে কভারেজটা মনে হয় কি সাইডের ডিজাইনটা যেটা আছে সেটার জন্য কিন্তু কভারেজটা কিন্তু অনেকটা বেশি বেটার লাগে. সো দিস ইজ 15 গ্রামসের কিন্তু এই মানতাশা. 15 গ্রামস মানে হচ্ছে ওই 95,000. তোমার আংটিটা একটু স্ক্রিনশট নেবে. কোন আংটিটা? দুটো আংটি এই যে. সো মানতাশা তো অনেকগুলো দেখিয়ে দিয়েছি. ফিঙ্গার রিং, চোকার দেখিয়েছি. চোকারের पावा जाए एक चोकर आज के কিন্তু मैं प्रथम दिखे देखी चोकर मैंने पहले ही दिखाया आज लाइफ के स्टार्टिंग में बहुत सारे चोकर का ऑप्शन दिखाया. मैं फिर से दिखा सकती हूँ, एक दो ऑप्शन दिखाने वाली हूँ बट पहले मैं कुछ डेली वेयर इयरिंग्स दिखा मीन्स रिंग्स दिखा देती हूँ क्योंकि वो बहुत बार बोल रहे थे दिखाने के लिए. एंड ब्रेसलेट्स भी बता रहे थे दिखाने के लिए. ब्रेसलेट्स भी मैं दिखा रही हूँ. जेंट्स का ब्रेसलेट्स भी है हम लोग के पास, जेंट्स ब्रेसलेट भी दिखा रही हूँ. আমাকে একটুখানি রিং এর অপশনগুলো দাও.
जिस देखिए ये जैसे रिंग्स हम लोग का जो डेली वेयर गोल्ड रिंग्स होते हैं दैट इज हम लोग को 1 ग्राम सम मिलीज दैट इज टू 1 ग्राम 2 मिलीज 1 ग्राम 3 मिलीज ऐसे शुरू होते हैं। सो उसका जो प्राइस आने वाला है दैट इज 6,500 7,000 वैसे प्राइस से शुरू होते हैं। सो यहाँ पे जो जो रिंग्स दिखाए सब डिफरेंट इसमें है। जैसे ये देखिए ऑलमोस्ट 10,000 आ रहे, ये इसका प्राइस आ रहे। डबल हार्ट रिंग, ये देखिए डबल हार्ट रिंग है ये वाला। कॉकटेल रिंग को আমাকে দেবে একটুখানি। कॉकटेल रिंग सो दिस इज डबल हार्ट रिंग, डेली वेयर के लिए ये सब बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखिए दिस इज ऑल्सो 12 to 13,000 इसका प्राइस आने वाले। हम लोग का एक ऑफर शुरू हुआ है आज से, अभी से, दैट इज पर ग्राम आप लोगों को अप टू 400 रुपीज ऑफ जा रहे हैं, हम लोग को डिस्काउंट जा रहे हैं। देखिए ये भी देखिए डबल हार्ट शेप का, इसका भी जो प्राइस आने वाला है दिस इज ऑलमोस्ट 18,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। 18 to 19,000 इसका अप्रॉक्स प्राइस आने वाला है बिकॉज ये 3 ग्राम का गोल्ड यूज हुआ है। ये देखिए दिस इज अ टॉर्टोइज रिंग, दिस इज ऑल्सो 3 ग्राम के अंदर ये टॉर्टोइज रिंग आ रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है एक्चुअली। और अभी एक फैशन भी है टॉर्टोइज रिंग पहनने का। सो टॉर्टोइज रिंग 3 ग्राम मतलब दिस इज ऑलमोस्ट 19,000 इस अप्रॉक्स प्राइस आने वाले ये टॉर्टोइज रिंग का। यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला ज़र्कोनियन स्टोन दे के ये रिंग बना हुआ है। सो इसका भी जो प्राइस है 10,000 इस अप्रॉक्स प्राइस। डायमंड रिंग्स भी आप लोगों को दिखाने वाली, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं डायमंड रिंग आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं जस्ट कुछ ऑप्शंस आप लोगों को दिखाए। ये जैसे 7,000 का ये वाला ये रिंग आ रहा है। যেগুলো মিস হয়ে যাচ্ছে তারা হোয়াটসঅ্যাপ কল করলে जो কোনটা যেগুলো মিস হয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে মানে যেটা कमेंट्स आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे हैं, बट इतने कमेंट्स इतने जल्दी मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मुश्किल हो रहा है पढ़ने के लिए। तो आप लोग फिर से मैसेज कमेंट कीजिए, नहीं तो हम लोग को व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पे भी हम लोग कलेक्शन दिखाते हैं। তুমি পরা শাড়িটা প্রাইস কি আমি বলছি, ওল্ড পার্সনের জন্য দেওয়ার জন্য ওয়্যারের চেন দেখান, ডেলি ওয়্যার চেন দেখাচ্ছি, নানা রকমের প্রাইস এতে চেন দেখাচ্ছি। ওকে এইটা তো হয়ে গেল ডেলি ওয়্যার রিংসের মধ্যে। ককটেল রিংস দেখাচ্ছি, আমি যেই শাড়িটা পরে আছি, मैं जो साड़ी पहनी है दिस इज कांजीवरम, प्योर कांजीवरम एंड द प्राइस इज 6899। 6899 হচ্ছে এই কাঞ্জিভারমটার প্রাইস পড়ছে। আর আমাদের কিন্তু এক্সক্লুসিভও কিন্তু একটা অফার যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে কি যে তোমরা সেকেন্ড প্রোডাক্টটা যেটা আমাদের মানে গার্মেন্টটা যেটা নিচ্ছ সেটাতে কিন্তু আপ টু 50% কিন্তু ডিসকাউন্ট পাচ্ছ, আপ টু ফ্ল্যাট 50% डिस्काउंट पाচ্ছ। रियल गोल्ड है क्या? हाँ ये रियल गोल्ड है। हम लोग का हर एक ज्वेलरी में हॉलमार्क रहते हैं एज वेल एज HUID कोड रहता है। जैसे चीक आप लोग बोल रहे थे दिखाने के लिए, मैं चीक दिखाती हूँ और इसका हॉलमार्क भी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे पहले हॉलमार्क दिखाती हूँ, उसके बाद चीक का डिज़ाइन दिखाती हूँ। ऐसे ही सब ज्वेलरी में हम लोग का हॉलमार्क रहते हैं, HUID कोड रहते हैं। डायमंड होगा तो हम लोग का सर्टिफिकेशन रहेगा डायमंड का। हम लोग का सब डायमंड ज्वेलरी IGI सर्टिफाइड है। यहाँ पे ये देखिए हॉलमार्क एज वेल एज HUID किया हुआ है। ये देखिए आप चीक में जिन लोग बोल रहे थे डिफरेंट डिज़ाइन दिखाने के लिए, ये 10 ग्राम्स के अंदर ये चीक आ रहा है। देखिए 10 ग्राम्स के हिसाब से इसका कवरेज भी बहुत सुंदर। ये चीक आप लोग नेकलेस के हिसाब से भी पहन सकते और ये ऐसे चोकर के हिसाब से भी पहन सकते हैं इसका। सो दिस इज 10 ग्राम्स का ये चीक आ रहा है। सो 10 ग्राम्स इज अप्रॉक्स 63,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। लोकेशन सो हम लोग का शॉप हम लोग कोलकाता में है, कोलकाता कालीघाट में। इसका एड्रेस जो है 116A SP मुखर्जी रोड, कोलकाता 26 इज द एड्रेस ऑफ आवर शॉप। टुडेज रेट एंड आज का जो गोल्ड रेट जा रहा है दैट इज 5,100 इज द गोल्ड रेट, 22 कैरेट का गोल्ड रेट। सो ये देखिए जैसे मैं 10 ग्राम का ये चीक दिखा रही है, आप नेकलेस के हिसाब से भी पहन सकते हैं, चीक के हिसाब से भी पहन सकते हैं। इवन मैं जो नेकलेस पहनी हुई हूँ, ये छोटा वाला जो नेकलेस पहनी हुई हूँ दैट इज ऑल्सो 10 ग्राम्स के अंदर आ रहा है।
ये आप ये देखिए पूरा नेकलेस, बहुत इसका कवरेज बहुत सुंदर है एक्चुअली। एक और चीक दिखाती हूँ, दिस इज 8 ग्राम्स के अंदर। খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। লাইট ওয়েট সীতাহার দেখাও। লাইট ওয়েট সীতার আমি দেখিয়ে দিয়েছি গো, আজকে প্রথম দিকে দেখিয়েছি। যেমন 21 গ্রামসের মধ্যে অনেক রকমের সীতাহার আছে, 22 গ্রামসের মধ্যে ডাবল লেয়ার সীতাহার আছে। সো ওইগুলো কিন্তু অলরেডি দেখানো হয়ে গেছে। সো ওইটা যদি দেখতে চাও একটু রিমাইন্ড করে দেখে নাও, ওখানে দেখে নিতে পারবে। একদম লাইফের প্রথম দিকেই কিন্তু ওইগুলো দেখিয়েছি। पर्ल चीक देखा चाहिए। तो दिस इज 8 ग्राम्स के अंदर ये वाला चीक आ रहा है। सो इसका डिजाइन देख सकते हैं ऐसे, एंड इससे भी लाइट वेट में अभी आप लोगों को चीक मिल जाएंगे। जैसे आप लोग कोई बजट दे रहे थे 30,000 और कुछ बजट दे रहे थे, सो मैं वो चीक भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे पर्ल का चीक और भी लाइट वेट होते हैं, जैसे ये वाला होंगे ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स का, 4.6 काइंड ऑफ 4.6 और 4.5 समथिंग। सो ये देखिए बहुत सुंदर, ये पर्ल के ऊपर ये नेकलेस जा रहा है। सो 4 पॉइंट मतलब इसका अप्रॉक्स जो है दैट इज 30,000 के अंदर। जिन लोग बोल रहे थे 30,000 के अंदर ये चीक हो जाएंगे। ये फुल पर्ल यूज किया हुआ है, मिडिल वाले पोर्शन गोल्ड है। কালেকশনগুলো খুব ভালো, থ্যাংক ইউ। সংযুক্তা। ওকে, পরেরটা যেটা দেখাচ্ছি সেটা কিন্তু আরো লাইট ওয়েটের মধ্যে। সো এইটা দেখো, এটা কিন্তু চিকটা অলমোস্ট 3.5 গ্রামস, মানে হচ্ছে ওই 21,000 পড়বে। আরে 22,000 কিন্তু এটা অ্যাপ্রক্স প্রাইস। ये देखिए, ये पर्ल का जो चीक आ रहा है दिस इज 3.5 ग्राम्स का ये चीक है। सो दैट इज ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस आने वाला है 22,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस चीक। 20 গ্রামের মধ্যে টাইচেন হ্যাঁ আছে, আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। খুব সুন্দর সবগুলো, থ্যাংক ইউ। তোমার হাতের বালাটা একটু দেখাও না, আমি দেখাচ্ছি। পার্ল লং নেকলেস হবে, পার্লের লং নেকলেস আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সো এটা তো হয়ে গেল, আর আমি হাতেরগুলো দেখাতেই ভুলে গেছি তোমাদেরকে। সো হাতে অনেকেরা চুড়ি চাইছিল, চুড়ি আমি 2 রকমের পরেছি আজকে। सो दिस इज फर्स्ट चूड़ी जो देखिए, ये वाला चूड़ी पहनी हुई हूँ। ओके ये देखिए फिलिग्री काम किया हुआ ये चूड़ी जो है, जैसे पर चूड़ी ये दोनों मिला के ये 19 ग्राम्स का ये चूड़ी आ रहा है। ये इसका काम देख सकते हैं कितना सुंदर काम किया हुआ है। सो 19 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस जो आ रहा है दैट इज 1,24,000 इज द प्राइस ऑफ दिस चूड़ी। की बोल छो मीन्स और सिंगल चूड़ी जो आएंगे दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 9.8 ग्राम्स का ये सिंगल चूड़ी आ रहा है। उसके बाद देखिए एक जुई बाला पहनी हुई है, जुई बाला बोल सकते हैं, नहीं तो मीन्स फ्लावर डिज़ाइन का बाला है। हमें पता है, मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को कमेंट आ जाएंगे कि ये जुई नहीं है, दूसरे कोई फ्लावर का नाम बोलने वाले। ये फ्लावर डिज़ाइन का बाला है। ऑल ओवर देखिए बाला में देखिए ऐसे काम किया हुआ। ये पैर में भी ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकते हैं आप लोग। ये देखिए ऐसे ओपन कर सकते हैं। सो इसका जो वेट जा रहा है दैट इज 48 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस। एंड এরপর আরেকটা চুড়ি পরে আছি, এটা হচ্ছে আরেকটা চুড়ি, খুব সুন্দর, এটাও ডিজাইনটা দেখুন। सो ये वाला चूड़ी देखिए, ये हाँ सिंगल पीस भी अगर जिन लोगों को ऑर्डर देना है वो भी ऑर्डर दे सकते हैं। মানে সিঙ্গেল পিস যদি কারো অর্ডার দিতে চাও সেটাও পারবে। এই চুড়িটা যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 17 গ্রামস, দুটো মিলিয়ে 17 গ্রামস মানে সিঙ্গেল চুড়ি পড়বে হচ্ছে অলমোস্ট 8.5 গ্রামসের মতন সিঙ্গেল চুড়ি পড়বে। এটা পুরো ডিজাইনটা দেখো, এইভাবে কিন্তু ডিজাইনটা যাচ্ছে। সো 17 গ্রামস মানে হচ্ছে এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1,12,000 হচ্ছে এই চুড়িটার প্রাইস পড়ছে। আর আজকে গোল্ড রেট হচ্ছে 5,100 হচ্ছে 22 ক্যারেটের গোল্ড রেট। অ্যান্ড তার উপরে কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে কি আপ টু 400 রুপিস পার গ্রাম কিন্তু তোমরা ডিসকাউন্টে পাচ্ছ। আমাদের তরফ থেকে কিন্তু ওটা ডিসকাউন্ট যাচ্ছে, গিফট যাচ্ছে।
এই তো আজ কত করে সোনার দাম বলে দিয়েছি। তোমার কানেরটা একটু দেখাও। এই যে আমার কানেরটা, তুমি যে কানেরটা পরে আছো সেটা একটু দেখাও না। এই যে আমি যেটা কানেরটা পরে আছি, এই অফারটা যেটা দেওয়া হচ্ছে পার গ্রাম আপ টু 400 রুপিস অফ, সেটা কিন্তু উমেন্স ডের জন্য কিন্তু আমরা তোমাদেরকে গিফট দিচ্ছি। সো যারা এই অফারটা বা এই গিফটটা যদি নিতে চাও তারা কিন্তু তাড়াতাড়ি করে চলে আসো। সো যা যা এতদিন ধরে পছন্দ করছো বা এখন থেকে যেটা পছন্দ হচ্ছে সেটা এখন কিনো না, এটা অনলাইন অফলাইন দুটোতেই কিন্তু এই অফারটা আছে। সো আমাদের একবার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেখিয়ে দিই কীভাবে অর্ডার করবে, বা আরও ইনকোয়ারিজ যেগুলো আছে সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কিন্তু কল করে বা মেসেজ করে কিন্তু তোমাদের ইনকোয়ারিগুলো তোমরা করে নিতে পারো। জন্মদিনের গিফট আছে, বিয়ের অ্যানিভার্সারি গিফটের জন্য হবে, বিয়ের জন্য তো সব রকমেরই আছে। বিয়ের একটা নেকলেস দেখতে চাই। নেকলেস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আর একটা খুব সুন্দর জিনিস তোমাদের দেখাবো কিন্তু সেটা তোমাদের সময়টা ভালো ম্যাচ করে। আমার আরেকটা সীতা দেখিয়েছি, ওটার সাথেও কানেরটা খুব ভালো ম্যাচ করেছে, গোল্ডটা। ওকে, কাनेरটা देखते गए कानेरটা হচ্ছে काने इयरिंग्स। तो दिस इज 11 ग्राम्स का। देखिए ये इयरिंग्स है। सो लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे ये इयरिंग्स क्लियरली दिखाने के लिए। दिस इज 11 ग्राम्स का इयरिंग्स आ रहे। सो 11 ग्राम्स मतलब अप्रॉक्स जो प्राइस आते हैं इसका, दैट इज 74,000 इज द प्राइस। ये 11.5 ग्राम्स ऐसे कुछ वेट है इसका। सो ऐसे इयरिंग्स मैं बहुत सारे आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, बट आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि तो भाई भी नेकलेस दिखाने के लिए, वो नेकलेस दिखा देती हूँ अभी। खूब सुंदर तुम्हार इयरिंगटा, तुम्हार इयरिंगटा আরেকবার দেখাও। এই তো দেখালাম আরেকবার। তো এবার একটু নেকলেস দেখিয়ে দিই, যেটা আমার ইয়ারিংয়ের সাথে অনেকটা ম্যাচ করছে বলতে পারি, বাট এর সাথে আরও ভালো ভালো রিংস আছে, সেটাও দেখিয়ে দেবো। ये वाला नेकलेस देखिए, जिन लोग हेवी नेकलेस देखने पूछ रहे थे, दिखाने के लिए बोल रहे थे, ये नेकलेस देखिए। दिस इज ब्राइडल नेकलेस भी बोल सकते हैं। एनिवर्सरी में ऐसे नेकलेस गिफ्ट कर सकते हैं आपके वाइफ को, বা खुद को गिफ्ट कर सकते हैं ऐसे चीज। सो নিজেকে নিজেও কিন্তু এরকম জিনিস কিন্তু গিফট করতে পারবে। এটা খুব সুন্দর দেখতে। অ্যান্ড এটা কিন্তু কত ওটা 43 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু এই হেভি নেকলেসটা আসছে। এটা কিন্তু অনেকগুলো প্যাটার্নের মধ্যে, মানে এইটা একটা আসছে, এইভাবে ফল আসছে, তারপর আবার কিন্তু একটা ড্রপ আসছে, তারপর আবার নিচে একটা ড্রপ আছে। খুব সুন্দর দেখতে। আর এইটা পরলে কিন্তু গলাটাও কিন্তু অনেকটাই ভরে যায়। মানে আমি যদি আমার গলাটা দেখানো যাবে, মানে আমি পরে আছি অলরেডি। ওকে, আমার গলাটা দেখতে চাইছিলে, একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 10 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু গলার নেকলেসটা পড়ছে। So 10 grams मतलब इसका जो प्राइस आने वाला है दैट इज 67,000 इज द प्राइस ऑफ दिस नेकलेस। ये छोटा वाला जो नेकलेस বানিও। অ্যান্ড এক্ষুনি যেটা ভারী একটা নেকলেস দেখাচ্ছিলাম, এটা হচ্ছে ভারী নেকলেস। আমি দেখে না শাড়িটা একটু গন্ডগোল। সো দিস ইজ দ্য নেকলেস। আমি দেখছি ক্লিয়ার লাগে। আর একটু ওপরে ওটাতে নামিয়ে দিয়েছে বেশি। বাস। সো দিস ইজ দ্য নেকলেস। এটা হচ্ছে 43 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু এই সুন্দর নেকলেসটা কিন্তু আসছে। মানে আমি জানি আমার অনেকগুলো পড়ে আছি বলে তোমাদের দেখতে কনফিউশন হচ্ছে। হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে না? না, এইখানেই বোঝাই, তাহলে বেটার। এইটাতেই বেশি ক্লিয়ার আসবে। এবার থেকে হালকা একটা রঙের শাড়ি পরলে সব থেকে ভালো বুঝে যাবে, বলো? তোমার ফিঙ্গার রিংটা কত আমি দেখাচ্ছি, আপনার नेकलेसটা এই তো বলে দিচ্ছি। सो दिस इज 43 ग्राम्स का ये नेकलेस है। सो डिज़ाइन मैं फिर से दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। और नेक्स्ट चीज़ जो दिखा रही हूँ दैट इज एक और हेवी नेकलेस दिखा रही हूँ आप लोगों को। दिस इज द अनदर नेकलेस। दिस इज ऑलमोस्ट 38 ग्राम्स। दिस इज 38 ग्राम्स का ये नेकलेस आ रहा है।
তোমরা কিন্তু এখন যে অফারটা চলছে পার গ্রামে তোমরা কিন্তু আপ টু 400 রুপিস কিন্তু তোমরা অফ পাচ্ছ। সো এখন কিন্তু ভালো টাইম, কিন্তু মানে এই তখন গোল্ডের প্রাইসটা ইনক্রিজ হচ্ছে, তখন কিন্তু 400 রুপিস কম পাচ্ছ, মানে অনেকটাই কম হয়ে যাচ্ছে। সো এখন গোল্ড কেনার জন্য কিন্তু খুবই ভালো সময়। সো এইটা হচ্ছে 38 গ্রামস হচ্ছে এই জুয়েলারিটার প্রাইস ওয়েট করছে। অ্যান্ড তোমাদের এক্ষুনি বলছিলাম না, একটা খুব সুন্দর জিনিস দেখো, দ্যাট ইজ 1.5 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু একটা খুব সুন্দর 18 ইঞ্চেস 20 ইঞ্চেস 18 ক্যারেট, আমি সেটাই গন্ডগোল করি প্রত্যেকবার। সো দিস ইজ দ্য চেন। আমাদের যেটা 1 ग्राम चेन ছিল সেই চেনটা কিন্তু আমরা जो हम लोग को 1 ग्राम का जो चेन पहले था ना, वो चेन का हम लोग ने लेंथ इंक्रीज किया। वो पहले 16 इंचेस का था, अभी 20 इंचेस का किए। एंड इसका इसलिए वेट इंक्रीज हुआ है, 0.5 ग्राम से इसका वेट इंक्रीज है। नाउ इसका जो वेट है दैट इज 1.5 ग्राम्स एंड इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज 8000 इज द प्राइस ऑफ दिस गोल्ड चेन। इसके साथ आप ये 18 कैरेट का ये चेन आ रहा है एंड इसके साथ मैचिंग करके कोई भी पेंडेंट ले सकते हैं। जैसे हम लोग को पेंडेंट का स्टार्टिंग वेट शुरू होते 400 मिलीज से। 400 मिलीज मतलब उसका जो प्राइस आने वाला है दैट इज 3500 वैसे प्राइस आने वाले। अगर डायमंड का अगर पेंडेंट ले रहे हो तो डायमंड का पेंडेंट शुरू होता है 13,000 से डायमंड का पेंडेंट शुरू होता है। কানের দেখাও, ছোট ছোট কানের মধ্যে আমি এই তো কানেরটাই দেখাও ভেবেছিলাম। सो ये देखिए कान का ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस जो है। यहाँ पे जो इयरिंग्स है दैट इज ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम से शुरू हो रहे, 1.5 ग्राम से शुरू हो रहे टिल ऑलमोस्ट 3-4 ग्राम्स तक है। सो ये जैसे दिखाती हूँ, दिस इज 1.5 ग्राम 1.85 ग्राम्स का है कान का टॉप। ये जो इसका प्राइस है 10,000 इसका अप्रॉक्स प्राइस ये इयरिंग्स का टॉप्स का। यहाँ पे देखिए स्क्वायर शेप का पाशा, दिस इज ऑलमोस्ट 20,000 इज द प्राइस ऑफ दिस पाशा। ऐसे बहुत सारे स्क्वायर शेप में, जैसे ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए एक पाशा का बहुत सुंदर एक ऑप्शन है। इससे भी छोटा अगर आप लोगों को देखना है तो ये देख सकते हैं, दिस इज ये देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन के टॉप्स है। अगर आप लोगों को थोड़ा ऐसे डिफरेंट डिज़ाइन में चाहिए तो ऐसे ले सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 4 ग्राम्स के अंदर ये टॉप्स आने वाले। देखिए गिफ्टिंग के लिए भी ये सब बहुत सुंदर है। जैसे ये वाला देखिए, ये देखने में बहुत बड़ा है भाई, ये 4 ग्राम के अंदर ये नेक इयरिंग्स आ रहे हैं। ऐसे इयरिंग्स फैशनेबल इयरिंग्स, डेली वेयर के लिए फैशनेबल इयरिंग्स भी आप लोगों को दिखाती हूँ, जो बहुत सुंदर, कोई भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ, कुर्ती के साथ, वेस्टर्न ड्रेस के साथ ये सब पहन सकते हैं आराम से। जैसे ये सब इयरिंग्स आ रहे 2.8 ग्राम्स, जैसे ये वाला इयरिंग्स है, ये कोई भी वेस्टर्न ड्रेस बोलिए, नहीं तो इंडियन कुर्ती व कोई भी ड्रेस के साथ, साड़ी के साथ भी ऐसे पहन सकते हैं। और गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी बहुत सुंदर। ये 2.8 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस आएंगे ऑलमोस्ट 16,000-17,000 इसका प्राइस आने वाला है। जैसे ये देखिए बहुत सुंदर, डेली वेयर के लिए भी ये सब बहुत सुंदर होता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये देखिए ये सब बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। इवन अगर गिफ्टिंग के लिए भी अगर आप लोग सोच रहे तो ये सब बहुत सुंदर चीज़ है। ये नेक्स्ट वाला जो झुमका दिखा रही हूँ, हम लोग का झुमका नॉर्मली 6 ग्राम से शुरू होते हैं। सो ये जैसे 6 ग्राम्स का झुमका, फाइव to 6 ग्राम से हम लोग का झुमका शुरू होता है।
6 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस अप्रॉक्स होने वाला है दैट इज 37,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। यहाँ पे दिखाती हूँ, एक और झुमका दिखा रही हूँ। ये जैसे 5 ग्राम के अंदर 4.8 ग्राम्स का झुमका है। इसका साइज भी बहुत सुंदर, बहुत बड़ा साइज आ रहा है। এটা ঠিক বলেছো তো? इंडिविजुअली 4 ग्राम ना कि একসাথে? सो दिस इज 4 ग्राम्स का ये झुमका, 4.8 ग्राम्स का। एक और झुमका दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये वाला झुमके देखिए, दिस इज 10 ग्राम्स का ये झुमका है। झुमका बहुत सारे डिजाइन्स का, ऑप्शंस का, मैंने डिफरेंट शेप्स का, ये सब बहुत सारे अवेलेबल है। आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। এটা হয়ে গেছে, একটু সরিয়ে দাও। ডায়মন্ড নোয়া পেয়ে যাবে একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপ করে। আজকে ডায়মন্ডটা দেখাচ্ছি না, তুমি একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপ করে ওখানে দেখিয়ে দিতে পারবো নানা রকমের। ওদের ডায়মন্ড নোয়া শুরু হয় হচ্ছে কত 60-70,000 থেকে কিন্তু শুরু হয়। ओके, এইটা একটা দেখায়, খুব সুন্দর একটা লহরি। ये वाला नेकलेस देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर एक लहरी है। इसका जो वेट आ रहा है वो भी बता देती हूँ आप लोगों को। दिस इज 34 ग्राम्स का लाहौरी है। यहाँ पे देखिए डबल फ्लावर ब्रोचेस दोनों साइड में मीना किया हुआ। फिर उसके बाद 3 लेयर का ये लाहौरी का डिजाइन है। सो इसका जो वेट आ रहा है दैट इज 34 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस लाहौरी। মঙ্গলসূত্র দেখাও না। মঙ্গলসূত্রতে নানা রকমের অপশন দেখাচ্ছি, টাসেল পেন্ডেন্ট দেখাচ্ছি অনেকগুলো নানা রকমের টাসেল দিয়ে। लाहौरी আরেকটা ডিজাइन दिखिए थी, তারপরে ওগুলো দেখাবো। ओके, ये देखिए 14 ग्राम्स का एक और लाहौरी दिखानी। ये छोटे जो नेकलेस के हिसाब से आप लोग ये लाहौरी पहन सकते हैं, नहीं तो कोई भी ज्वेल नेकलेस के नीचे भी पहन सकते हैं ऐसे। ये लाहौरी देखिए 14 ग्राम्स का आ रहा है। सो 14 ग्राम्स मतलब इसका जो अप्रॉक्स प्राइस आने वाले इज 89,000। 89,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। আস্তে আস্তে বন্ধই করে দিচ্ছে ওটা কেন? এটার মধ্যেও দেখো সুন্দরভাবে কিন্তু কাজটা করা হয়েছে। আর একটু হালকা ওয়েটের দেখাও, কোন জিনিসটা? আরো হালকা কি করে? গোল্ড যদি কিছুই না থাকে তাহলে তো ভেঙেই যাবে। আরো হালকা ওয়েটে, তবে তোমরা পিওরিটিও চাইবে 22 ক্যারেটের, তাহলে কি করে থাকবে বলো তো ওটা স্টেবল? ওকে, মঙ্গলসূত্রটা একটু অপশনসগুলো দেখিয়ে দিই। যদি নর্মাল মঙ্গলসূত্র যদি বলো, ওকে ফার্স্ট লকেটে মঙ্গলসূত্র দেখায় বিটস দিয়ে নানা রকমের ওয়েটে, এটা পাবে তোমরা। दिस इज मंगलसूत्र ऑप्शन। जैसे लॉकेट जो है दैट इज 2.5 ग्राम्स का लॉकेट है। एंड जो मंगलसूत्र का जो दिस इज इमिटेशन, ये वाला जो इमिटेशन है, ये जस्ट लॉकेट जिन लोगों को ऐसे पहनना है 2.5 ग्राम्स का ये लॉकेट है। एंड इमिटेशन जो चेन चाहिए, इमिटेशन चेन मिल जाएंगे उसके साथ। सो आप लोगों को जो इसका जो प्राइस आने वाला है दैट इज 15,000 इज अप्रॉक्स प्राइस। ऐसे इमिटेशन में मीन्स जो टैसल व चेन जो है वो अलग टैसल जैसे ऐसे मिल जाएंगे। ये भी देखिए, ये जो लॉकेट है दैट इज दिस इज ऑल्सो 2.5 ग्राम्स का ये लॉकेट है। अरे सेम प्राइस दैट इज 15,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस आने वाले। एंड उसके साथ ऐसे टैसल मिल जाएंगे, डिजाइनर टैसल्स। देखिए, अगर जिन लोगों को गोल्ड का चाहिए तो ऐसे गोल्ड का भी आप लोगों को चेन मिल जाएंगे मंगलसूत्र।
सभी लॉकेट আছে डिजाइन। सो मंगलसूत्र का ऐसे गोल्ड का भी ऐसे चेन मिल जाएंगे। जैसे चेन का वेट डिपेंड करते हैं जो डिज़ाइन ले रहे, जैसे ये वाला 6 ग्राम्स का मंगलसूत्र का चेन है एंड उसके साथ बहुत सारे डिज़ाइन ऑप्शन है लॉकेट के लिए, वो भी मिल जाएंगे। जैसे ये एक और ऑप्शन है मंगलसूत्र का चेन का, उसके साथ मैचिंग करके आप लोग पेंडेंट ले सकते हैं, उसके साथ मैचिंग करके ऐसे मंगलसूत्र का चेन। अगर फुल मंगलसूत्र चाहिए, मंगलसूत्र का डिज़ाइंस दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। इसका जो वेट आता है दैट इज ऑलमोस्ट 6 ग्राम से शुरू होते हैं। जैसे ये वाला देखिए 6 ग्राम्स का ये मंगलसूत्र, 6 ग्राम्स फुल चेन लेके, चेन एंड पेंडेंट सब लेके 6 ग्राम्स है। 6 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस आने वाले दैट इज ऑलमोस्ट 36,000 इज द प्राइस ऑफ दिस मंगलसूत्र। उसके बाद ये वाला देखिए, जैसे ये आ रहे हैं ऑलमोस्ट 6.5 ग्राम्स। दिस इज अनदर ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, सब 6-7 ग्राम से शुरू होते हैं। इसका जो चेन भी है वो भी गोल्ड का यूज किया हुआ है। एंड এটা হচ্ছে আরেকটা অপশন रहेगा, এটার মধ্যে মিনে করা আছে। দিস ইজ 14 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু এই মঙ্গলসূত্রটা। ডায়মন্ড পেন্ডেন্ট দেখাও না। তোমার হাতের বালাটার প্রাইস কত? আমার হাতের বালাটা যেটা আছে, এই যে এটা হচ্ছে বালাটা, এটা হচ্ছে জুই ফুল वाला फ्लावर मोटिव वाला এটা। सो दिस इज वेट, इसका वेट जो आ रहा है तो इज 48 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस बाला। अगर पेयर में चाहिए पेयर में मिल जाएंगे, सिंगल चाहिए तो सिंगल भी मिल जाएंगे। सो इसका 48 ग्राम्स मतलब इसका इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3 लाख समथिंग इसका प्राइस आने वाले। सो जूही वाला। एंड उसके साथ देखिए यहाँ पे चूड़ी पहनी हुई हूँ जो 20 ग्राम्स 19 ग्राम्स पेयर में चूड़ी है। एंड यहाँ पे देखिए एक और चूड़ी दैट इज 17 ग्राम्स पेयर में, ये वाला चूड़ी आएंगे। सो ये हाथ में एक मानताशा पहनी हुई हूँ दैट इज 13 ग्राम्स के अंदर ये मानताश 12 ग्राम्स कत कटा 13 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस मानताशा। ये हाथ में देखिए 2 रिंग्स है। दिस वन इज कैटरपिलर रिंग, अनदर इज कॉकटेल रिंग। दिस कैटरपिलर रिंग इज 10 ग्राम्स का आ रहा है एंड ये कॉकटेल रिंग आ रहा है 6 ग्राम्स का। हाँ, कॉकटेल रिंग्स का थोड़ा ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे बोट रिंग्स भी है बोट शेप का। सो ये जैसे देखिए 2.6 ग्राम्स का ये बोट शेप का रिंग है। 2.6 ग्राम से 15 to 16,000 प्राइस आने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे ये देखिए, ये इसका बोट शेप रिंग का एक मज़ा जो अलग है दैट इज़ ये देखने में बहुत बड़ा दिखता है बट वेट बहुत कम होता है इसका। जैसे ये 5 ग्राम्स के अंदर देखिए, दिस इज 10 ग्राम्स का कैटरपिलर रिंग है एंड ये 5 ग्राम्स का ये आ रहा है बोट शेप का रिंग। तो 5 ग्राम्स मतलब इस 31,000 इज द प्राइस एंड 10 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस आने वाले दैट इज 64,000। ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में, ऑलमोस्ट इक्वली लेंथ का ये बोट रिंग है। बोट रिंग का बहुत सारे जैसे ऑप्शन आप लोगों को दिखा देते हैं। दिस इज अनदर ऑप्शन जो ऑलमोस्ट 3 ग्राम का ये बोट रिंग आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखा रही हूँ। दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल वन। ये 4 ऑलमोस्ट 5 ग्राम का, 4.5 ग्राम का ये बोट रिंग। अभी कॉकटेल रिंग्स का कुछ ऑप्शन है। कॉकटेल रिंग्स नॉर्मली हम लोग शुरू होते 3 ग्राम 4.5 ग्राम से छोटा कॉकटेल रिंग बोलो। सो दैट इज ऐसे ही जो अम्ब्रेला रिंग होते हैं ना, छोटे साइज का जो होते हैं, जो ऑलमोस्ट 3.5 ग्राम 4 ग्राम से शुरू होते हैं। ये 6 ग्राम का है। ऐसे देखिए ये वाला जैसे इसका शेप देख सकते हैं बहुत बड़ा है पर इसका वेट जो है दैट इज 9 ग्राम्स का ये रिंग आ रहा है। 9 ग्राम्स
का है। ये देखिए बहुत सुंदर एक पिकॉक मोटिव का ये डिजाइन किया हुआ ये रिंग है। পরের রিংটা দেখো, এটা খুব সুন্দর মিনে করা আছে। হ্যাঁ, আমাদের অফারটা হচ্ছে আমাদের पर ग्राम কিন্তু আমাদের এখন जो गोल्ड रेट যাচ্ছে दैट इज 5100। सो अभी जो हम लोग का जो ऑफर चालू है दैट इज आप लोग पर वेट मीन्स पर ग्राम आप लोगों को अप टू 400 रुपीज़ और डिस्काउंट मिल रहे हम लोग की तरफ से, एंड दिस इज़ फॉर वुमेंस डे ओनली। सो अब हम लोग का ऑफर तो शुरू हो गया, तो जिन लोगों को खरीदना है तो आप लोग जल्दी आके खरीदना शुरू कर दीजिए। সো আমাদের যে ওমেন্স ডের জন্য স্পেশালি একটা অফার শুরু হয়েছে, সেটা হচ্ছে पर গ্রাম আমাদের কিন্তু 400 রুপিস কিন্তু অফ যাচ্ছে, আপ টু 400 রুপিস কিন্তু অফ যাচ্ছে। সো যাদের যেটা এতদিন পছন্দ করে রেখে দিয়েছেন, যেটা কিনতে পারছিলেন না কেন গোল্ড রেটটা হাই হয়ে যাচ্ছে, এখন কিন্তু সেটা কিনতে পারবেন। সো এখন তাড়াতাড়ি করে চলে আসুন কেনার জন্য। এই অফারটা কিন্তু ওমেন্স ডের জন্যই কিন্তু দেওয়া হয়েছে। ককটেল রিংয়ের আরেকটা অপশন তোমাদের দেখিয়ে দিই, যেমন এই অপশনটা দেখো, ওটা ফুল গোল্ডের মধ্যে আছে, অনেকগুলো লেয়ার্সে কিন্তু এই ডিজাইনটা যাচ্ছে। सो दिस इज ऑलमोस्ट 8 ग्राम्स का ही देखिए ये रिंग आ रहा है। রাখো রুবি স্টোনের রিংস হবে। হ্যাঁ, একটু অর্ডার করে কিন্তু আমরা মানিয়ে দিতে পারবো। অনেকগুলো জিনিস আজকে তোমাদেরকে বললাম, দেখালাম, কিছু বাকি গেছে। চেনটা বাকি রয়ে গেছে, ডেলিভারের চেনটা আমাকে একটুখানি দাও। এইটা আছে, আরেকটা একটুখানি ওই हैंडमेड चेन रिंग था। सो डेली वेयर चेन होते यूनिसेक्स चेन निकलो। सो ये सब चेन जो है यूनिसेक्स चेन है एंड हम लोग को डेली 5 ग्राम से शुरू होते हैं। इसका लेंथ जो है 16 इंचेस इज द लेंथ ऑफ दिस चेन। देखिए ये 5 ग्राम्स का ये चेन है। उसके बाद दिस इज ऑलमोस्ट 4.7 ग्राम्स, बट इसका लेंथ देख सकते हैं, इसका लेंथ इज ऑलमोस्ट 18 इंचेस इज द लेंथ ऑफ दिस चेन। चेन डिजाइन तो देखा हुआ सुदर्शना ये भी देखिए ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स का और 6 ग्राम्स का 18 इंचेस का एक और चेन दिखा रही हूँ। और ये सब यूनिसेक्स चेन आ रहा है। তো এটাও কিন্তু 6 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু 18 ইঞ্চেসের কিন্তু এই চেনটা আসছে। খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু ডেলি পরার জন্য কিন্তু এগুলো খুবই ভালো দেখতে। তো যেমন 10 গ্রামসের মধ্যে হচ্ছে এই চেনটা। 1 গ্রামের চেনটা আমরা এখন চেঞ্জ করেছি, 1.5 করেছি, 1.5 গ্রামসে। সেটার প্রাইস হচ্ছে 8000 রুপিস। সেটা আমি অলরেডি আজকে দেখিয়েও দিয়েছি কিন্তু প্রথম একটু আগেই। এইগুলো হচ্ছে দেখো ডেলি ওয়্যারের জন্য খুবই সুন্দর। এগুলো তোমার হ্যান্ডমেড চেন। এটা যেমন 16 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু এই চেনটা হচ্ছে মাঝখানে মিনা করা হয়েছে। উইদাউট মিনা যারা দেখতে চাইছিলে, এটা উইদাউট মিনা দেখতে পারো। তো বয়স্ক লোক বা যে কোনো মানে এজের লোক ডেলি ওয়্যারের জন্য পড়তেই পারে। দিস ইজ 12 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু এই চেনটা। এখানে যদি এটা বলি, দিস ইজ অলমোস্ট 15 গ্রামসের, কিন্তু এটা হচ্ছে 20 ইঞ্চেসের, 22 ইঞ্চেসের কিন্তু এই চেনটা পড়ছে। 15 গ্রামসের মধ্যে বা 22 ইঞ্চেসের কিন্তু এই চেনটা। প্রচুর অপশনস আছে, জাস্ট কয়েকটা আমি তোমাদের দেখালাম। আর এবার আমাকে তো শেষ করতে হবে, কিন্তু শেষ করার আগে আমি যেগুলো পড়ে আছি আরেকবার তোমাদের বলে দিই, আরেকবার অফারটা বলে দিই, আর কীভাবে বুকিং করবে সেটা বলে দিই। সো প্রথমে আমরা এই নেকলেসটা দেখাই। সেটা হচ্ছে 10 গ্রামসে। কি হলো 10 গ্রামসের। এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 67,000 হচ্ছে এই নেকলেসটার প্রাইস পড়ছে। তারপরে এটা 41 গ্রামসের সীতাহার পড়েছে মিনে করা। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 2,57,000 ইজ দ্য প্রাইস। কানের দুলটা পড়েছে হচ্ছে 10.5 গ্রামসের অ্যাপ্রক্স, অ্যান্ড এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 54,000। না, ইয়ারিংস 11 গ্রামসের, 11.5 গ্রামসের।
এটার প্রাইস হচ্ছে 74,000 হচ্ছে ইয়ারিংসটার প্রাইস পড়ছে। হাতে দুটো রিং পরেছি, এটা হচ্ছে 10 গ্রামসের ক্যাটারপিলার রিং, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 64,000। এটা হচ্ছে 6 গ্রামসের আমব্রেলা রিং, প্রাইস হচ্ছে 43,000। 13 গ্রামসের হচ্ছে মান্তাসা, এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 81,000। আর এই হাতে চুড়ি পরেছি, এটা হচ্ছে 19 গ্রামসের পেয়ারের এই চুড়িটা, সেটার প্রাইস হচ্ছে 1,24,000। তারপর জুইবালা, এইটার ওয়েট পড়ছে হচ্ছে 48 গ্রামস। অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে আরেকটা চুড়ি পরেছি, সেটা হচ্ছে কি 17 গ্রামসের পেয়ার, 1,12,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়ছে। সো অনেকগুলো জিনিস দেখিয়েছি, অনেকক্ষণ তো দেখিয়েছি, কিন্তু এবার অর্ডার কীভাবে অর্ডার করবে সেটা বলে দিচ্ছি। অর্ডার করার প্রসেস হচ্ছে যা যা পছন্দ হয়েছে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দাও। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো দেখো কমেন্টের মানে পিন করা আছে, নাহলে এক্ষুনি আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। আর যারা এসে শপিং করতে চাচ্ছ তাদের জন্য তো আমাদের কালীঘাট শোরুম প্রত্যেকদিন ওপেন থাকে সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যে 7:30 পর্যন্ত। সো আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে 116A SP মুখার্জি রোড, কলকাতা 26। আমার শাড়িটা পাওয়া যাবে হচ্ছে আমাদের কেয়াশেট এক্সক্লুসিভ শোরুমে, সেটা একই অ্যাড্রেস। আর এটাও কিন্তু 4টে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকে, এক্সক্লুসিভ তখন করি, সেই 4টে নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ করলে কিন্তু এই শাড়িটা তোমাদের অফারটা তুমি নিতে পারবে। আর দাঁড়ো, অফারটা আমি নিতে পারি, শাড়িটার প্রাইসটা বলে দিই। শাড়িটার প্রাইস হচ্ছে 6,899 হচ্ছে এই কাঞ্জিভারাম শাড়িটার প্রাইস পড়ছে। এবার আমাদের অফারটা যেটা হচ্ছে কি যে এত গোল্ডের রেট বাড়ছে রিসেন্টলি, তার জন্য কিন্তু একটা খুব সুন্দর ওমেন্স ডের জন্য কিন্তু আমরা একটা অফার দিয়েছি। আমাদের অফারটা হচ্ছে পার গ্রাম আপ টু 400 রুপিস কিন্তু তোমরা ডিসকাউন্ট পাচ্ছ, আর এটা মাত্র শুধুমাত্র কিন্তু ওমেন্স ডের জন্য। সো তাতে করে এই অফারটা নিয়ে নাও। সো আজকে আমাদের কিন্তু আমাদের গোল্ডের ডেলিভারি কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়া কিন্তু আমরা ডেলিভারি সেন্ড করি গোল্ডের জন্য। সো সেটা আমাদের সিওডি অ্যাভেলেবেল নেই গোল্ডের জন্য, আমাদের পেড ডেলিভারি। সো পুরোটা সিকিওরভাবে কিন্তু যাওয়া হয়। অ্যান্ড আরও ডিটেলস যদি জানতে চাও আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করো, সেখানে কিন্তু বলে দেবো। এখন যাই, পরের দিন আবার আপনাদের সাথে কথা হবে।